Jotono hambai tini je jorani news YouTube channel no nai tongnai rok kok hingkamo hai mia tiringo ang nai thangmani ani phone kumai thaka eko phone ni mung hingkai Realme 8i hingkai te mia kamamani time hingkai 2ta ba 3ta o somoy kumai thaka ang mane onek elos bo khaini kamalia hingkai tabuk mo para hingkai je ano nugui to sini tongnai rok tu saimana na ngai jara je sini hasal ni nugui tongnai rok hingkai ba area hingkamo white tola sikor boyre te pa parani ang hingkai norok jodi ani phone manui tokha hingkai norok kisa khairok jadi ani phone pirogoi rima khe belai hamnai ajago ani document tongo Google Pay onek tongo hingkai norok pirogoi rima khe belai chanai jera je manui ano pirogoi rika ang norok no 2000 jorti rimano ang norok 2000 rinai hingkai norok please ano kisa mankha hingkai pirogoi ridi an phone belai ang nogo tabuk problem kulai tokha mane ke tabu ang puni phone bai video khai mangmo norok no saklai ma tokha hingkai ang no 2000 play rinai manki kisa rijadi belai problem mui tokha hingkai ani phone ni mung kai Realme 8i hingkai asuna je taku pukurok je video o je phone manui tongnai bo nugya phano jara bini kamini borok nugui tongkhe bono je kapano o video no phunukdi jata ani kongno bo nugui ba ano pirogoi rinani bagai takukpano bukukpano ani video no nung nugui tongkai kisa pirogoi rijadi ani phone no ang tabuk tam sanai belai problem nogo ang abo sanani motongli asgai hingjaka hingkai jotono je nai tongnai no hambai ani video no nugui je norok khairogoi ano rina musungkhai kisa rijadi ekdom ani problem kulai tokha।